बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमको आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही धनु संक्रांति ठारू आपणकर जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। अनेक क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलबा सहित अनेक क्षेत्र रे आपणको सतर्क मध्य रहिबार अछि एवं आपणको प्रतिकारर आवश्यकता रहिछि। तेबे नूतन वर्ष 2026 आरंभ हेबा पूर्वरु ही आपणकर जीवन रे एक बड़ घटना घटिबाकु जाउछि। तो केउ सब क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबाकु जाउछि एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणको सतर्क रहिबार अछि से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने एही धनु संक्रांति परे आपणकर स्वास्थ्य तो बहुत भल रहिबो, जेहेतु आपणकर राशिर अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भावरे केंद्र रे गोचर करूछंती। किंतु शनि जेहेतु आपणकर राशि रे गोचर करूछंती, आपणकर प्रथम भावरे गोचर करूछंती, तेणु आपणकर एलर्जी इन्फेक्शन भली किछिटा समस्या देखा देई पारे। जेतेबेले आपण बाहर को केउ आडे जाउछंती सेतेबेले आपणको अधिक सावधान रहिबार अछि। बाहर खाद्यपेय को आपण जेते पारिबे अवॉइड करंतु। जेते पारिबे आपण हेल्दी फूड कंज्यूम करबा पई चेष्टा करंतु। ठंडा काश हेबा भली आपणकर समस्या देखा देई पारे, तेणु एई सब क्षेत्र रे आपण निजर जत्न नियंतु। विद्यार्थी मानक कथा जदि कहिबा तो ही धनु संक्रांति परे आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिवे, कारण ग्रह मानकर स्थिति एवं अवस्थिति बहुत स्ट्रांग रहुछि। तो आपणकर एही धनु संक्रांति परे जदि किछि एग्जाम रहिछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहिछि, प्रतियोगितामूलक परीक्षा रहिछि, सरकारी परीक्षा रहिछि, तो सेथिरे आपण निश्चित भाबरे कृतकार्य हेबे। एही धनु संक्रांति परे आपण आपणकर पाठ पढारे किछि बड़ डिसिजन नै पारंती। किंतु शनि जेहेतु आपणकर लग्न रे अछंती, तेणु आपणक मध्यरे आलस्य देखा देब। आपण तेणु आलस्य को दूर करंतु। आपण जदि आलस्य को त्याग करी परिश्रम करंती तो निश्चित भाबरे आपणको बहुत सफलता मिलिबाको जाउछि, जहा आपण कल्पना मध्य करि परिबे नाही। किंतु जदि आपण आलस्यर बशवर्ती होंती तो निश्चित भाबरे आपणको समस्यार सम्मुखीन हेबाको पड़िबो। तो आपण आलस्य न करी आपणकर लक्ष्य स्थल रे आघेबा उचित। आपणकर प्रेम जीवन कथा जदि कहिबा तो ही धनु संक्रांति परे आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। आपणक मध्यरे कनेक्शन स्ट्रांग हेबो, भल पाइबा बढ़िबो, आपण परस्पर को बुझी पारिबे। आपण दुहे मिसी केवाडे बुलाबुली करबाको जाय पारंती। किंतु जेहेतु आपणकर पंचम भावर अधिपति चंद्रमा अटंती, तेणु आपणकर पार्टनर टिके चंचल स्वभावर रही थांती। यह धनु संक्रांति परे ही नुहे, यह आपणकर जीवन सारा ही रही थाए। जेहेतु आपणकर पंचम भावर अधिपति चंद्रमा अटंती, तो आपण निश्चित भाବରେ लक्ष्य करिथिबे आपणकर पार्टनर से मेल हुंतु किंबा फीमेल से टिके चंचल स्वभावर निश्चित भाବରେ होइथिबे। आपणकर वैवाहिक जीवन कथा जदि कहिबा तो वैवाहिक जीवन मध्य आपणकर बहुत भल रहिबो। एही धनु संक्रांति परे आपणकर लाइफ पार्टनरकर कैरियर रे आपण ग्रोथ देखिबाको पाइबे। आपणक पई आपणकर लाइफ पार्टनर बहुत किछि सक्सेस मध्य पाइबे, कारण आपणकर सप्तम भावर अर्थात वैवाहिक जीवनर अधिपति बुध आपणकर नवम भावरे गोचर करिवे। तो निश्चित भावरे आपणकर जीवन साथींकर भाग्य बहुत स्ट्रांग रहिबो। एही धनु संक्रांति परे आपण दुहे मिसी कोनोसी बड़ डिसिजन नै पारंती। जदि पूर्वरु आपणक मध्यरे कोनोसी प्रकारर मतांतर मनांतर थिला, कोनोसी प्रकारर डिस्टर्बेंस थिला, तो से सब दूर होई जिवो। आपणक मध्यरे कनेक्शन बहुत भल रहिबो। आपणकर भाग्य एही धनु संक्रांति परठारु प्रबल रहिबो, कारण आपणकर भाग्य भावर अधिपति मंगल आपणकर दशम भावरे गोचर करिवे। आपणकर दशम भावरे केंद्र त्रिकोण राजयोगर निर्माण करिवे, जहा फल आपणकर भाग्य बहुत मजबूत बनिबो। आपण जो भी कार्य हाथ देबे सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। पूर्वरु जो कार्य गुड़िक आपणकर अटकी रहिथिला
ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି। କିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଣିପାରୁନଥିଲେ ତାହା ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ସୁଖ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ଭାବ ଅଟେ ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ସେହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂ ଏସବୁରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ତାହା ନେଇପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ ବେସ୍ ଜବ୍ ରହିଛି ତ ଟାର୍ଗେଟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିଜର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। କୌଣସି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଜନେସକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସିବ। ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି ତେଣୁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆପଣ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଧୋକା ଖାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଚାଲୁଛି ତ ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।